بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to online Quran lesson. Dear student, in the sixth lesson we will learn the sound of fatha, double fatha, kasra, double kasra, dhamma, double dhamma of joining letters. Let's start. Repeat after me. Hamza fatha a, ba fatha ba, aba, dal double fatha dan, abadan. Hamza fatha a, ha fatha ha, آہا دال ڈبل دمدن احدن. حمزہ فتح آ خا فتح آخا زال فتح زا اخذا. حمزہ فتح آ زال کسرہ زے آزے نون فتح نا آزینا. حمزہ فتح آ میم فتح ما آما را فتح را آمارا. حمزہ فتح آ نون فتح نا آنا. با فتح با خا کسرہ خی باخی. لام فتح لا باخیلا. با فتح با را فتح را بارا را فتح را بارا را. تا ڈبل کسرتن باراراتن. جیم فتح جا عین فتح آ جا آ. لام فتح لا جا آل. جیم فتح جا میم فتح ما جاما. عین فتح آ جمع آ. ہا فتح ہا سین فتح سا حسا. دال فتح دا حسدا. ہا فتح ہا شین فتح شا حاشا. را فتح را حشرا. خا فتح خا شین قصرہ شی خاشی. یا فتح یا خاشیہ. خا فتح خا لام فتح لا خالا. کا فتح قاف فتح قا خلقا. خا دمہ خو لام کسرہ لے قولے. قاف فتح قا خلیقا. زال فتح زا کاف فتح کا زاکا. را فتح را زاکرا زاکرا. را فتح را فا فتح فا رافا. عین فتح آ رفعا. را فتح را قا فتح قا راقا. با فتح با راقبا. تا ڈبل کسرتن راقباتن. سین دمہ سو را دمہ رو سورو. را ڈبل دمہ رن سورورن. سین فتح سا فا فتح فا صافا. را فتح را صافرا. تا ڈبل کسرتن صافراتن. صاد دمہ سو ہا دمہ ہو سوہو. فا ڈبل فتح فن صحفن. واو فتح وا سین فتح سا واسا. تا ڈبل فتح تن واسطن. تا فتح تا با فتح با تابا. قاف ڈبل کسرہ قن تاباکن. تا فتح تا با فتح با تابا. قاف ڈبل فتح قن تاباقن. تا دمہ تو واو ڈبل فتح ون تو ون. عین فتح آ با فتح با آبا. سین فتح صا آبسا. عین فتح آ دال فتح دا آدا. لام فتح لا آدالا. عین فتح آ لام فتح لا آلا. قاف ڈبل کسرہ قن آلاقن. عین فتح آ میم فتح ما آما. دال ڈبل کسرہ دن آمدن. عین کسرہ اے نون فتح نا اینا. با ڈبل فتح بن اینابن. غین فتح غا با فتح با غابا. را فتح را غبرا. تا ڈبل دمتن غبراتن. فا فتح فا عین فتح آ فآ. لام فتح لا فآلا. قا فتح قا تا فتح تا قاتا. را فتح را قاترا. تا ڈبل تمتن قاتراتن. قاف دمہ قو تا قصرتی قوتے. لام فتح لا قوتلا. قاف فتح قا دال فتح دا قادا. را فتح را قادرا. کاف دمہ کو را کسرہ رے قورے. حمزہ فتح آ قورئا. کاف فتح قا سین فتح سا قاسا. میم ڈبل دمہ من قاسمن. کا فتح کا با فتح با قابا. دال ڈبل کسرہ دن قابدن قابدن. کاف دمہ کو تا دمہ تو کوتو. با ڈبل دمہ بن کوتوبن. کا فتح کا سین فتح سا کاسا. با فتح با کسبا. کا فتح فا کاف فتح کا فا فتح فا کافا. را فتح را کفرا. کاف دمہ کو فا دمہ فو کوفو. واو ڈبل فتح ون کوفو ون.
لام دم لو با فتح با لو با دال ڈبل فتح دن لو بدن لام دم لو میم فتح ما لو ما زا فتح زا لو مزا تا ڈبل کسرتن لو مزاتن لام فتح لا ہا فتح لا ہا با ڈبل کسرہ بن لاہ بن میم فتح ما سین فتح صا ما صا دال ڈبل کسرہ دن ماسا دن نون فتح نا خا کسرہ خی نا خی را فتح را ناخرا تا ڈبل فتح تن ناخراتن واو فتح و جیم فتح جا و جا دال فتح دا وجدا وا فتح و سین فتح صا و سا قا فتح قا و سکا واو فتح با قاف فتح قا با قا با فتح با وقبا واو فتح و لام فتح لا و لا دال فتح دا ولدا واو فتح و لام ہا فتح ہا و ہا با فتح با وہبا واو فتح و ہا فتح ہا و ہا با فتح با وہبا ہا دم ہو میم فتح ما ہو مازا فتح زا ہو مزا تا ڈبل کسرہ دن ہو مزا دن ہا دم ہو دال ڈبل فتح دن ہو دن ہا دم ہو میم فتح ما ہو مازا فتح زا ہو مزا تا ڈبل کسرہ دن ہو مزا دن ہا دم ہو دال ڈبل فتح دن ہو دن. I hope you like this video. Please subscribe, share, like my channel. Online Quran lesson for free. Thanks a lot.